सियासत में बहरान तो चलता ही चला आ रहा था, 2022 से शुरू हुआ, 2023 में एंटर हुआ, 2024 में भी हम सियासी बहरान ही लेकर जा रहे हैं, या कोई ठंडा होगा मामला? इंतहाई अफसोस से, दुख से और तकलीफ से ये कहना पड़ता है कि ये बहरान आगे चलेगा। 2024 भी बड़ी हद तक बहरानों का साल होगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान एक बेहतर समत की जानिब चल पड़े। खुदा करे कि इलेक्शन हो, खुदा करे कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो जायज प्रोसेस के जरिए, वो अपीलों के जरिए अगर बहाल हो जाते हैं तो वो बहाल हों, लेकिन इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान के मारूजी हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान के जोग्राफियाई हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, दुनिया में बड़ा मकाम हासिल कर सकता है। लेकिन बाज़ चीजों की वजह से, बाज़ हमारी कोताहियों की वजह से, बाज़ हमारी बदफूर्ती की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये ऐसे सूरत हाल पैदा होती रहती है, और जो सूरत हाल नापसंदीदा भी होती है और पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं भी होती है। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अगला साल अच्छाइयों का साल हो, बेहतरी का साल हो और पाकिस्तान अच्छा, वैसे लगारी साहब ये दुआ तो हम हर साल ही करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दवा कोई नहीं करता, और वो जो दवा होती है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इरशाद साहब, इस टाइम पर इंतखाबात के बारे में अब तक ये कहा जा रहा था, आपको पता है कि किसी और से बात नहीं कर सकते कि इंतखाबात डिले होंगे या नहीं होंगे, इंतखाबात के हवाले से आप सिर्फ अपनी बेगम से बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप दोनों तो कर सकते हैं, मैं तो फिर अपने मियां से ही बात करूंगी। लेकिन इंतखाबात के डिले की बाज़गश एक बार फिर शुरू हो गई है। 2023 तक तो हम लोगों को आखिरी दिन तक तो ये बताया जा रहा है कि जी इंतखाबात टाइम पर होंगे, वाकई में 2024 में ऐसा ही होगा? देखिए, अल्लामा इकबाल ने यह कहा था कि सुनह तहजीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बतर है बेयकीनी। ये जो बेयकीनी है किसी मुआशरे में, वो तमाम अमराज की जड़ होती है, तमाम मसाइल की बुनियाद होती है, और वो बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है। हम 22-23 में जो कुछ देखते हैं वो बेयकीनी थी, जिसकी वजह से हमारा सियासी बहरान मुआशी बहरान में तब्दील हुआ। मुआशी बहरान जो है वो एक समाजी बहरान में तब्दील हुआ, और यूं लगने लगा कि बस जी पाकिस्तान तो डिफॉल्ट हुआ कि हुआ। तो अब भी वो बेयकीनी खत्म नहीं हो रही। और ये जो आप बात कर रही हैं, अब जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो गए तो उसके बाद तो यकीन हो जाना चाहिए था कि अब इलेक्शन 8 को होंगे। लेकिन ये जो फैसले कल हमारे सामने आए, जिस वसी पैमाने पर सामने आए और जिस अंदाज में सामने आए, उसने बेयकीनी को फिर बढ़ा दिया। ये एक फैक्टर है, और भी कई फैक्टर हैं। देखें, ये जो अवाम होते हैं, अवाम की अक्सरियत का एतमाद ही किसी रियासत को, किसी मुआशरे को, किसी सिस्टम को मजबूत करता है। ये जो आमतौर पर कहते हैं ना जी मुआशी बहरान, मुआशी अदम इस्तेकाम, ये बजाते खुद कुछ भी नहीं होता। ये सियासी अदम इस्तेकाम का बाई प्रोडक्ट होता है, पैदावार होती है। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो उसके नतीजे में मुआशी अदम इस्तेकाम लाजमन होगा, मुआशी अदम इस्तेकाम होगा तो समाजी अदम इस्तेकाम भी पैदा होगा। आज भी अगर ये डिस्कशन हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पर लकीर है, कागजात नामजदगी जमा हो गए, लेकिन आप कह रही हैं कि जी अभी भी शक मौजूद है और उसकी कई वजूहात मौजूद आपको यकीन है शाह साहब? तो अगर आज हम, आपको यकीन है या आपको भी शक है? मुझे तो जब ये 14 मई के और उससे पहले 30 अप्रैल की तारीख आई थी, मुझे तो यकीन था कि किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, एक आइन पसंद मुआशरे में, आइन पर अमल करने वाले मुआशरे में जब तारीख का ऐलान हो गया तो इलेक्शन हो जाएंगे। मैं तो पुरउम्मीद लोगों में से हूं। अगर नहीं हुए तो ये मेरी बदकिस्मती है। अभी भी मुझे यकीन है, 100% यकीन है कि जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, सब तो बस यकीन है। चलें, आप कहते हैं यकीन है तो यकीन हो जाना चाहिए। फेयर इनफ। अच्छा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं होता तो फिर हम अगले साल भी 2 घंटे बाद जो शुरू होने वाला है, फिर भी हम इस्तेकाम की तवक्को नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे हम ईसीपी और सुप्रीम कोर्ट की बात के हिसाब से जाएंगे कि ये यकीन है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, लेकिन लगारी साहब, इस पूरे साल में हर जमात ने कुछ ना कुछ पाया है और कुछ ना कुछ खोया है। आपकी जमात, आपके ख्याल में किस जमात ने सबसे ज्यादा
پایا ہے اور سب سے زیادہ کھویا ہے؟ اچھا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے میجرمنٹ کریں. اصل میں فیصلہ حالات کرتے ہیں. میرے خیال میں اب تک جو لگ رہا ہے وہ پی ایم ایل این نے کھویا ہے اور پی ٹی آئی نے پایا ہے، یہ لگ رہا ہے. باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے انہی اثرات کے زیر اثر رہی ہیں جو یہ اثرات پیدا ہوئے ہیں. الیکشن کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی اس میں میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے جناب ارشاد عارف صاحب نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن ہر حالت میں ہونے چاہیے اور وہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہوں گے. میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی 8 فروری کو کسی اور ڈیٹ پر لے جایا جائے. اگر یہ تاریخ کہیں چلی گئی آگے تو پھر خدا جانے کہ وہ تاریخ ہمیں کبھی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. تو الیکشن کے بارے میں یہ یقین رہنا چاہیے، یقین رہنا چاہیے اور یقین آگے ہونا بھی چاہیے. اچھا ارشاد صاحب، مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ جیسے لغاری صاحب نے کہا، بہت سارے لوگوں کی یہ تھاٹ ہے کہ پی ایم ایل این نے لوز کیا ہے، پی ٹی آئی نے گین کیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آخری جو ایام تھے یا جو کچھ مہینے تھے اس کے اندر ایم پی ایز ایم این ایز کا اپنے اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، آپ لوگوں نے وہ وعدے جو کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. پاپولیرٹی میں تو پی ٹی آئی گین کر گئی، لیکن پی ایم ایل این نے کیسے لوز کیا ہے؟ وہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، تگڑی جماعت بن کے سامنے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات بھی جیتیں گے. تو آپ کی نظر میں پی ایم ایل این نے لوز کیا؟ سیاسی جماعتیں اس وقت لوز کرتی ہیں، اس وقت نقصان اٹھاتی ہیں جب ان کا کوئی نظریہ باقی نہ رہے یا وہ اپنے مفادات کے چکر میں نظریے سے ہاتھ دھو بیٹھیں، جب ان کی ساکھ برباد ہو جائے، جب ان کے اپنے کارکن، اپنے لیڈر، اپنے ووٹر سپورٹر یہ سمجھنے لگیں کہ یہ صرف مفادات کا کھیل ہے اور ان کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے. تو لغاری صاحب جو بات کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو جو نقصان ہوا ہے وہ اخلاقی سطح پر ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے اخلاقیات کے بغیر سیاست کچھ نہیں ہوتی. تو یہ نقصان ہوا ہے اس کو. اس کے مقابلے میں باقی جو گینر ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں گینر سب ہیں، کیونکہ ان کے لوز کرنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور دوسری جو اتحادی جماعتیں رہی ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. وہ تو مفادات میں ان سے زیادہ اچیو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو ایک یعنی 9 اپریل سے پہلے جو امپریشن بنایا تھا مسلم لیگ نون نے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک اصولی آدمی ہیں، وہ سول بالادستی چاہتے ہیں، وہ جناب ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں، تو 9 اپریل کو وہ 10 اپریل کو انہوں نے سب کچھ لوز کر دیا اور وہ نقصان ابھی تک اس کا ازالہ نہیں کر پایا.